Vashundi ko vatanganedza kha ino tshumelo ya kereke matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi matsheloni a vhuḓi, ndi khou fulufhela uri vhone vho vuwa nahone vho takala, vha na mafulufulu a u thetshelesa ipfhi ḽa muṋe washu ḽa u ḓa phanḓa hawe ri tshi luvha roṱhe muṋe washu nga u muimbela, nga u bula fulufhelo, nga u thetshelesa milayo yawe, nga u thetshelesa ipfhi ḽawe na nduvho dzoṱhe dzine ra dzi ita u ḓisa mihumbulo yashu na zwoṱhe nga vhe ri tshi zwi ita vha hashu vhutshiloni hashu hoṱhe, ngauri ri a ḓivha uri ndi ene a ri tsireledzaho, ndi ene a ri tondaho, ndi ene a ri vhavhalelaho tshifhinga tshoṱhe, u katela na tshifhinga tshenetshi tsha coronavirus. Zwino kha ri zwi ite vha hashu, hu sa tou vha kha tshumelo yeneyi fhedzi, ri vhe phanḓa ha mudzimu ḓuvha liṅwe na liṅwe, tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, awara iṅwe na iṅwe, muthethe muṅwe na muṅwe. Vhashu kha ri zwi ite zwa zwino musi ri tshi khou imba, ri tshi khou renda muṋe washu nga u imba luimbo lwa 124, ri imbe 1 na 2, ri tshi khou ḓilugisela u humbela pfhariso i bvaho ha muṋe washu. Ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, zwivhindo zwifuralela shango li songo ntivhela, shango li songo ntivhela, umphe mbilu isa fheli, ndikhwaṱhise fhungo heḽi. Ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, iwe Yesu wanga, ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, uchiṱuvo changa choṱhe ulufu no lwanga loṱhe, ulufu no lwanga loṱhe, umbilu yanga zwo pfana, u ṱoḓa u wana. Ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, iwe Yesu wanga. Vhashu kha ri ḓiṱukufhadze phanḓa muṋe washu, ri fhumule, ri humbele pfhariso i bvaho khaye. U fariswa hashu kha ino tshumelo hu bva dzinani ḽa Yehova mudzimu washu wa lini na lini, musika ḽiṱaḓulu na shango na zwoṱhe zwi re khalo. Vhafunwa murenani, tshilidzi tsha murena washu Yesu Kristo na lufuno lwa mudzimu khotsi kha zwi vhe kha vhone vhoṱhe kha ino tshumelo, nga maanḓa na u shuma ha muya mukhethwa. Amen. Vhashu kha ri bvele phanḓa na luimbo, ri imbe 3 na 4. Ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, naho wanga u kontsanda na mathuho a tshianda, na mathuho a tshianda, maanḓa anga a tshifhela, ndi ḓo ḓiona matela. Ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, iwe Yesu wanga, ndi ḓifuna iwe Yesu wanga, Yesu mfunze iwe mune
vali ufune uto vali ufune ngachitubo chisapeli ndikwatise fungo eli ndidifuna iweye so uwanga iweye so uwanga. Vashu karibule zwine ra tenda zwone roṱhe riri nditenda mudzimu khotsi ra maanḓa oṱhe, musiki wa zwa ṱaḓulu na zwa fhasi. Nditenda na Yesu Kristo murwa wawe mbebwa eṱhe murena washu, ene o ṱanganedzwa muyani khetho, o bebwa nga Maria musidzana, o ṱungufhadzwa misi ya Pontio Pilato, o vhambwa tshifhambanoni, o fa o switwa, o tsela muvhusoni wa vhafu, a vuwa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhuraru, a vhuyelela ṱaḓulu, a dzula thungo ya tshanḓa tshaula tsha mudzimu, khotsi ra maanḓa oṱhe, hune a ḓo vhuya sengisa vhatshilaho na vhufaho. Nditenda na muya mukhetho, kereke nthihi khetho ya vhakristu, khonani ya vhakhetho, u hangwelwa ha zwivhi, u vuwa ha mivhili na vhutshilo vhu sa fheliho. Amen. Vashu ri musi ri tshi khou ḓilugisela u thetshelesa mulayo wa muṋe washu, ri zwi ite vha hashu ri tshi khou imba luimbo lwa 85, ri ḓo imba 1 u swika 4. Muya wa Yesu vusa mbilu dzashu, uri nakise rine muṋe washu, ri edze ene rive vana vawe na ṱhanzi dzawe. Muya wa tshedza denje maswiswini, ri vhone tshele ri si pfe zwivhini, ri rembuluse ri sumbedzwe nḓila ya uyo tshila. Muya wa maanḓa ri ite vhahali vhasa umiho, uri pfe vhuṱali ri lwe na swina na zwikukuliso, ri fune Yesu, uri phumudze muya wa dakalo, shango ḽipura nga zwivhuya zwaḽo, zwau ndi zwinzhi zwau ndi zwihulu, ndi zwa ṱaḓulu. Vashu ri thetshelese zwashu mulayo wa muṋe washu, ri humbudzane wone u bva hafho kha Yohane, epistola ya Yohane ndima ndi ya 4, u bva hafho kha 7 u swika kha 21. Epistola ya Yohane ndima ndi ya 4, 7 u swika kha 21. Vhafunwa, nga ri funane, ngauri lufuno lu bva mudzimuni. Vhoṱhe vha re na lufuno vho bebwa nga mudzimu, vha ḓivha mudzimu. A si na lufuno ha ḓivhi mudzimu, ngauri mudzimu ndi ene lufuno. Ndi hone he ha vhonala lufuno lwa mudzimu lwa uri funa, nge mudzimu a ruma murwa wawe mubebwa eṱhe shangoni, uri ri tshile nga ene. Ndi hone kha lufuno, a si uri rine ra funa mudzimu, aiwa, ndi nge ene a funa rine, a ruma murwa wawe uri ave tshipfumelo tsha zwivhi zwashu. Vhafunwa, ufha mudzimu o ri funa zwingafho, na rine rina mulandu wa u pfi ri funana. Haho ono vhonaho mudzimu na khathihi, arali ri tshi funana, mudzimu u dzula kha rine, lufuno lwawe lwa khunyelela kha rine, zwauri ro dzula khaye
na uri ene o dzula kha rine ri a zwiḓivha nge a ri ṅwatela muya wawe. Rine ro zwi vhona, ri a zwi ṱanziela zwa uri khotsi o ruma murwa wawe uri avhe mutshidzi wa shango. Onoyo ane a bula zwa uri Yesu ndi murwa wa Mudzimu, Mudzimu u dzula khaye, ene a dzula Mudzimuni. Rine lufuno lwe Mudzimu a ri funa ngalo ro lu ṱalukanya, ro lu tenda. Mudzimu ndi ene lufuno, ane a dzula ena lufuno, o dzula Mudzimuni, Mudzimu u kha ene. Lufuno lu tshi khunyelela vhukati hashu ndi uri ri vhe na fulufhelo nga ḓuvha ḽa khaṱulo, ngauri na rine ri fana na ene, naho ri shangoni ḽino. Lufuno a luna nyofho khalo, lufuno lwo khunyelelaho i ṱali lu tshi pandela nyofho kule, ngauri nyofho i a shengedza. A ofhaho ene hathu khunyeledza zwa lufuno. Rine Mudzimu ri a mufuna, ngauri ndi ene o thomaho a ri funa. Arali huna ane ari ndi funa Mudzimu ngeno a tshi vhenga murathu wawe, ndi muzwivhi, ngauri a sa funi murathu wawe ane a muvhona, u ḓo kona hani u funa Mudzimu ane a si muvhone? Na mulayo we wa bva kha ene a si uyu wa uri ane a funa Mudzimu u funa na murathu wawe. Vhashu, kha ri humbule nga mulayo hoyu wa u funa Mudzimu nga mbilu dzashu dzoṱhe, muya washu woṱhe, ṱalukanya hashu hoṱhe, nga maanḓa ashu oṱhe, na u funa wa hashu vhunga ri tshi ḓifuna. Kha ri ṱalukanye he milayo, ri humbule ngayo nga musi ri tshi khou imba lwono luya luimbo lwa 85, ri zwi ite ri tshi khou humbula uri muya mukhethwa ndi muimeleli washu a re mbiluni dzashu. Varoma 8 verse 26 na 27 ndi muimeleli washu vha hashu. Ndi zwone zwine hafho kha olo luimbo lwa 85 verse 5 ri rabelise umulomo washu uri funḓedze, isa mbilu dzashu tsini ha Yesu hune dza ḓirudzwa dza ḓifhumudzwa. Vhashu, kha ri rabele ri tshi khou imba olo luimbo ri tshi ḓivha uri na muimeleli ngomu mbiluni dzashu, ndi ene a ri farisaho kha nḓaḓo yashu, kha u hanganea hashu, kha u sa kona hashu u tevhedza mulayo wa Mudzimu. Ndi ene a ri farisaho vha hashu, a ri sumbedzaho tshifhambano, a ri sumbedzaho Kristo, a ri sumbedzaho mbofholowo, a ri rudzaho mbilu. Ri rabelise umulomo washu, o ri funḓedze, isa mbilu dzashu tsini ha Yesu hune dza ḓirudzwa dza ḓifhumudzwa. U ḓirivhusa muya wa mulalo, shango ḽilale u fhedzi nndwa dzalo. Ri vha vhulenda roṱhe ri tshi pfana, ri tshi konana. Muya wa Yesu u ḓiri endedza, uri swikise hayani ya tshedza. Ravha na iwe ri ḓo wela seli, a ri nga xeli. Vhashu, ri khou ya phanḓa ha muṋe washu nga thabelo.
Zwino kha ri imbe luimbo lwa 170 luri ise luri swikise phanḓa ha muṋe washu. Ri ite thabelo, ndi ḓo vha ranga phanḓa. Mure na mpfare tshanḓa ndi tshimbile, o tshede nthanga phanḓa ndi tevhele, o ḓisumbedza nḓila yo lugaho, ndi nawe ndi ḓo tshila nda swikaho. More na unkangwe lwezive zwanga, upomodze ulele mbilu yanga, uladze mwana wau aeḓele, arule phanḓa hau awele, naho ndi sa u vhoni emazwiswe, unyisa vhutshiloni athi wiswe, tenda wa mpfara tshanḓa wa tikaho, nda swika ngei musanda wonagaho. Kha ri ye phanḓa ha muṋe washu nga thabelo. Mukhethwa, khethwa, khethwa, ndi vhone Yehova, mudzimu a tshilaho, mukona zwoṱhe wa lini na lini, ane ra kona u swika khaye nga Yesu Kristo, nge vhone na ngoho vha ri badekanya na murwa wavho mutshidzi washu Yesu Kristo. Ri a kona u ḓa khavho, ri a kona u pika u luga hawe, he vhone vha ri ṱanganedza ngaho, ra vha vhana vhavho vhane ra kona u ḓa phanḓa havho ri tshi vha khoḓa, ri tshi vha renda, ri tshi vha hulisa. Ri phanḓa havho khotsi yashu, ri khou funa u vha livhuwa, ri khou livhuwa u vusiwa, u ṋewa mitakalo, u ṋewa heḽi ḓuvha, u ṋewa mafulufulu, u sendela kha zwirathisi hezwi. A ri vhonani ndi zwone, fhedzi ri a ḓivha na u tenda uri vhone vha vhukati hashu vha tshi shumisa tshirathisi tshenetshi. Zwino ri khou livhuwa khotsi yashu musi ri tshi khou kona u bvela phanḓa na u kona u amba na vhone nga hetshi tshifhinga. Ro vha imbela, ro humbela uri vhone vha sendele kha tshumelo heyi, vha ri farise. Ra bula fulufhelo ḽashu kha vhone, ra thetshelesa na mulayo wavho, ra kona u vhona zwine vhone vha vha zwone, zwine vha funa zwone,
zwine vha lavhelela zwone kha riṋe. Zwi a kona u vhonala uri ri a ṱahedza khotsi yashu kha lufuno lwo vha funa, lufuno lwo funa vho vhaṅwe. A ri swikeleli, a ri khou ita lwo fhelelaho. Kha vha ri ṱanzwe vhutshinyi hashu nga malofha a murwa wavho mutshidzi washu Yesu Kristo. Nga muya wavho vha ri farise u tshila ri tshi vha pfa nahone ri tshi vha takadza. Ri khou ḓa kha vhone khotsi yashu nga heḽo fulufhelo ḽa uri ndi nga tshilidzi, ndi nga lufuno lwavho vho ruma murwa wavho uri a vhe tshipfumelo tsha vhutshinyi hashu, tsha milandu yashu, tsha u kundelwa hashu. Zwino ri vhana vhavho khotsi yashu vho ri ṱanganedza nga tshone tshilidzi. Ndi zwone zwine ra khou ḓa phanḓa havho ri na mafulufulu, ri tshi ḓivha uri vho ri badekanya na murwa wavho, nahone vha kona u pfa thabelo dzashu. Vha ri pfa musi ri tshi amba navho, vha ri pfa ri tshi vha huwelela musi ro khakhela, musi ri maṱunguni, musi ri kha malwadze o fhambananaho, musi vhaṅwe vhashu vho ṱutshelwa nga vhafunwa vhavho, vha kha gaḓa ḽa mbulungo, musi vhaṅwe vhashu vha si tshena mishumo, vhaṅwe vhashu vha sathu vha vhona mishumo, musi vhana vhashu vha zwikoloni vha tshi khou ya zwikoloni, vhaṅwe vhavho vha khou vula heneyi vhege tshi thoma. Zwoṱhe hezwo ri khou zwi ḓisa phanḓa tshifhaṱuwo tshavho, ngauri ri a ḓivha uri ndi vhone khotsi yashu vha ri vhavhalelaho, vha ri tondaho, vha ri pfelaho vhuṱungu. Ri fhulufhela kha maanḓa avho, kha tshanḓa tshavho, kha ḽiṱo ḽavho, kha nḓevhe yavho. Ri a tenda uri khotsi yashu vhone vha tsini na riṋe, vha ḓo ri ṱhogomela riṋe na vhana vhashu, na vhaswa, vhanna, vhafumakadzi, vhaaluwa, vhahura vhashu, mashaka na dzikhonani. Roṱhe ri khou ḓa khotsi yashu ri na zwililo zwo fhambananaho, ri tshi vha lilela nahone ri tshi vha ramba uri nga vhe vhone vha tshi ri farisa, uri khotsi yashu ri kone u vha renda, ri kone u vha khoḓa, ri tshi bvela phanḓa ri kha shango ḽeneḽi ḽine ḽa shaya tshedza na muno. Kha vha ri shumise, vha shumise kereke yavho, vha shumise u anḓadzwa mafhungo maḓifha nga vhaḓinḓa vhavho vhoṱhe, vha vha shumise vha vhe mulomo wavho, vha kone u ḓisa ipfhi ḽavho, ngauri ri a ḓivha uri ipfhi ḽavho ndi ḽone tshedza, ndi mvula musi ḽi tshi ri nela, musi ḽi tshi dzhena mbiluni dzashu na matshiloni ashu. Ḽi na zwi anwiwa, hu na mitshelo. Nga muya wavho vha zwi ita khotsi yashu uri zwoṱhe zwine vhone vha amba zwi vhe zwine ra kona u zwi vhona, ra tshila ngazwo, zwa kona u ri fhaṱa na u ri khwathela na u ri khwaṱhisa uri ri tshimbile nḓilani yavho. Zwino ri khou humbela uri khotsi yashu vhone vha shume nga muya wavho, vha shume mbiluni dzashu nga muthihi nga muthihi, vha shume kerekeni yavho, i vhe tshedza tsha heḽi shango, i range phanḓa heḽi shango, uri roṱhe vharangaphanḓa vha heḽi shango, vharangaphanḓa vha dzhango ḽa Afrika, vharangaphanḓa vhoṱhe u ya he shango ḽa guma, khuḓani nṋa dza shango, vhoṱhe vha kone u ḓivha vhone. Nga tshifhinga tshenetshi vha tshi vhona na tsumbo ya kereke, tsumbo
ya vhutshilo ha kereke. Ri khou tenda uri zwoṱhe hezwi ri khou zwi ita una mikunga, ri khou zwi ita una pfunzo dzo xelaho, fhedzi ri khou tenda uri kereke yavho ina gundo nga Yesu. Ri khou tenda uri na musi ri tshi khou amba navho, vhone vha khou ri pfha nahone vha ḓo ri farisa. Na pfunzo ya namusi vhone kha vha ri tike ngayo, vha ri fhumudze ngayo, vha ri ṱuṱuwedze ngayo, vha ri khwathele ngayo, vha ri khwaṱhise ngayo. Vho ri pfha khotsi yashu, ri a tenda uri vha ḓo fhindula na u fhirisa zwe ra humbela. Dzinani ḽa Kristo murena na mutshidzi washu. Amen. Amen. Vashu ndo takalela uri matsheloni a ḓuvha ḽa namusi mulaedza ri wane afho kha Yohane, Evangeli ya Yohane ndima ya 16 u bva kha 1 u swika kha 15. Yohane 16 1 to 15. Mafhungo asia ane nda ni vhudza ndi tshiri ni sa ḓo khukhuliswa, vha ḓo ni bvisa tshivhidzoni, nahone hu ḓa tshikhathi tshine muthu ane a ni vhulaha a ḓo ri ndi hone a tshi khou shumela Mudzimu. Huno hezwo vha tshi ḓo zwi ita ndi uri hu khotsi hu nne a vha ri ḓivhi. Hone aya ndo ni vhudza uri musi tshikhathi tshazwo tshi tshi ḓa ni elelwe zwa uri nne ndo ni vhudza. Ndi songo ni vhudza na kale, ndi ngauri ndo vha ndi tshe na ini. Zwino ndi ya ha uyo we a nthuma. A huna muthu kha inwi ane a mbudzisa ari u ya ngafhi. Hone zwino ndo ni vhudza ayo, mbilu dzanu dzo ḓala vhuṱungu. Kufa nne ndi ni vhudza mafhungo ngoho ndiri ndi tshi ṱuwa ndi u ni tonda, ngauri arali nda sa ṱuwa muimeleli ha ngaḓi ha imi. Hone nda ṱuwa ndi ḓo muruma ha imi. Huno musi ene a tshi ḓa u ḓo rovhedza shango tshivhi na u luga na khaṱulo. Tshivhi u ḓo vha rovhedza u sa tenda, u luga u ḓo vha rovhedza u ya hanga ha khotsi na uri ni sa tsha mbona. Khaṱulo u ḓo vha rovhedza zwe muvhuso wa shango lino a haṱulwa. Ndi tsha ḓivha na manzhi nda vha ndi tshi funa u ni vhudza, hone zwino a nga ḓo ni lemela. Hone musi hu tshi ḓo ḓa onoyo muya wa mafhungo ngoho, u ḓo ni funḓedza nḓila dza mafhungo ngoho oṱhe, ngauri ha nga ambi zwi bvaho kha ene muṋe. U ḓo amba zwine a zwi pfha a ni hanelela zwi tsha ḓiḓa. Ene u ḓo mpha vhugala, ngauri u ḓo ita a tshi ṱusa kha zwire zwanga a ni hanelela. Zwoṱhe zwine khotsi a vha nazwo ndi zwanga. Ndi zwone zwe nda ambela zwone nda ri u ḓo ita a tshi ṱusa kha zwire zwanga a ni hanelela. U guma
hanefho. Amen. Vashu, ndo takalela uri ri humbudzane hei ngoho ine mune washu akho fhumudza na u ṱuṱuwedza vhafunziwa vawe u katela na rine. U khou ri fhumudza vhahashu na u ri ṱuṱuwedza a tshi khou ri vhudza uri muya mukhethwa u ḓo bvela phanḓa na u shuma kerekeni yawe na ngomu hashu. U khou ri fhumudza nga haya mafhungo, u khou ri ṱuṱuwedza uri muya mukhethwa u ḓo bvela phanḓa na u shuma kerekeni yawe na ngomu hashu. Zwine Yesu a khou amba hafha vhashu ndi phumudzo khulwane, ndi ṱhuṱhuwedzo khulwane ya uri nṋe na vhone ri ḓivhe zwa uri muya mukhethwa u khou bvela phanḓa na u fhumudza na u ṱuṱuwedza kereke ya Kristo, na u fhumudza na u ṱuṱuwedza miraḓo ya kereke, miraḓo ya muvhili wa Kristo. Ndi ri zwi amba hezwi vhahashu uri nṋe na vhone arali ro tenda kha Kristo, ri ṅwatelwa muya wawe, ri ṋewa muya wawe a dzula ngomu hashu, a vha phumudzo, a vha ṱhuṱhuwedzo ya uri ri kwambatele Kristo ri tshi bvela phanḓa. Zwino vhahashu ndi zwithu zwiraru zwine ra fanela u amba ngazwo hapa, uri Yesu u khou fhumudza na u ṱuṱuwedza vhafunziwa vhawe, kereke yawe, nṋe na vhone. Tsha vhuvhili, mushumo wa muya mukhethwa ndi u bvela phanḓa na uri ṱuṱuwedza na uri fhumudza sa kereke, nahone sa miraḓo ya kereke, nṋe na vhone. Muya mukhethwa u bvela phanḓa na u zwi ita, mara musi a tshi zwi ita, ndi tsha vhuraru, u shuma engomu ha kereke, nahone engomu hashu, a tshi ri fhumudza anga ngomu hashu, a tshi ri ṱuṱuwedza anga ngomu hashu. Tsha u thoma, Yesu u khou amba nga phumudzo khulwane na nga ṱhuṱhuwedzo khulwane a tshi amba na vhafunziwa vawe, a tshi amba na kereke yawe, a tshi amba na miraḓo ya kereke, a tshi amba na nṋe na vhone. Haya mafhungo u khou a amba vhusiku ha musi a tshi ḓo vuwa a tshi yo vhambiwa thandani ya tshifhambano. U khou amba haya mafhungo zwo no vha khagala, ono zwi vhea zwa vha khagala. Vhone kha vha yo vhala Yohane 13 verse 21 i tshidza, vha ḓo wana o zwi vhea zwa vha khagala uri hu ḓo vha na ane a ḓo nyambulula, hu ḓo vha na ane a ḓo mpheṱa, a ḓo mbulaisa. Vha khou pfa hayo mafhungo musi vha kha tshilalelo vha hashu. A sa ambe zwo fhedzi, a bvela phanḓa kha heneyo ndima ya 13 ya Yohane. I tshi ya mafheleloni a vha tshi amba uri a si hezwo fhedzi, hu ḓo vha na ane a ḓo ndandula. A tshi amba Petro a ri u ḓo ndandula kararu, ndi uri u ḓo khwaṱhisa uri a u nḓivhi. Hezwo zwithu ri tshi thoma hafho kha Yohane 14 zwa tshenusa vhafunziwa vhawe, mbilu dzavho dza tshenuwa. Ndi hune vha pfa a tshi ri
kha ndima ya 14 ya Yohane verse 1, huno Yesu amba na vafunziwa vawe ari, dzimbilu dzanu dzi songo chenuwa, tendani mudzimu ni tende na nne. A bvela phanḓa no amba mafhungo manzhi a u vha fhumudza, a u vha ṱuṱuwedza uri fhulufhelo ḽavho ḽi fhaṱiwe kha zwine a amba na zwine a fulufhedzisa. Vhashu hafha he ra vhala hone ndi musi a tshi khou bvela phanḓa no vha ṱuṱuwedza uri kha vha vhe fhulufhelo ḽavho kha zwine a khou amba, kha zwine a khou vha fulufhedzisa. Ndi ipfhi ḽa mudzimu ḽi bvaho ṱaḓulu, ḽo vhaho muthu, Yesu Kristo u khou amba navho a tshi khou funa uri a vha fhumudze nahone a vha ṱuṱuwedze vha fhaṱe fhulufhelo ḽavho khae, kha zwine a amba na zwine a fulufhedzisa. Zwino u khou bvela phanḓa hafha kha ndima kha Yohane 16 he ra vhala hone, hafho kha 1 u swika kha 4 u a vha humbudza uri hafhu nne ndo ḓa hafha shangoni vhe vha tshi fanela u nṱanganedza, vha sa nṱanganedza ngauri zwine nda khou ḓisa ndi tshedza. Zwino swiswi na tshedza a zwi ṱangani. Zwino vha re swiswini vhane vha khou rangiwa phanḓa nga diabolo na vharuṅwa vhawe na mimuya mivhi, vha khou funa swiswi ḽi tshi anda, ngoho i tshi tibiwa, tshedza tshi tshi tibiwa. Zwino u khou vha vhudza uri ndo ḓa hafha shangoni vha hanga vha sa ntende. Zwino u khou bvela phanḓa na uri arali vheinwi ni tshi ntenda, ni tshi tenda itshi tshedza no tshi ṱanganedza, ni vhafunziwa vhanga, a zwi nga bali uri ni sa tambule, ni sa nyadziwe, ni sa vhulaiwe. Vha ḓo ni vhenga, vha ni nyala, vha ni vhulaya. Vha zwi pfa zwi tshi ambiwa hafho kha verse 1 i tshi tou thoma upfhi mafhungo a sia ane nda ni vhudza ndi tshiri ni sa ḓo khukhuliswa. Ndi uri arali hu tshi khou itea zwithu kha vhone ngauri vha mutendi, vha si tsha fanela u khukhuliswa. Ndi zwone zwine a khou vha vhudzela zwone uri vhone a vha fanela u khukhuliswa, a vha fanela u zwi vhona zwi zwithu zwine zwa vha mangadza. Ndi zwone zwine a khou amba zwone. Kha verse 2 ari vha ḓo ni bvisa tshivhidzoni. Zwivhidzoni zwenezwi zwa Vhayuda. U khou amba na vhafunziwa vhawe vhane vho ḓowela u kereka zwikoloni zwa Vhayuda, zwivhidzoni zwa Vhayuda. Vha ḓo ni bvisa, hu ḓo vha na phambano khulu vhukati hanu na Vhayuda vha songo tendaho. A dovha a bvela phanḓa ri nahone hu ḓo ḓa tshikhathi tshine muthu ane a ni vhulaha a ḓo ri ndi hone a tshi khou shumela mudzimu. Hu ḓo vha na vho Yesu vhanzhi, hu ḓo vha na vhane vha ḓo shuma dzinani ḽanga. O zwi amba kha Mateyo 7 u bva ngei kha 21 vha hashu a tshi khou amba uri hu ḓo vha na vhanzhi vhane vha ḓo ri murena murena. Hu ḓo vha na vho Kristo vhanzhi vhane vha ḓo fhura vhanzhi. O zwi amba a tshi khou amba navho nga masiari. Zwino u khou khunyeledza zwe a vha tshi khou amba nga masiari. Arali vha sedza Mateyo 24 na 25 o amba nga vhufhelo, o amba na nga uri hu ḓo vha na vho Kristo vhanzhi. Vha vhala Mateyo 24 u bva hafho kha 3, 4, 5, 6 vha tshi ya fhasi. Hu ḓo vha na vho Kristo vhanzhi vhane vha ḓo ḓa dzinani ḽanga,
vha ḓo ḓa vha tshi khou ri vha khou shumela mudzimu, vha ḓo ḓa vha tshi khou lwa na vhenwi, vha tshi khou ni vhulaha, vha tshi khou ri ndi hone ri tshi khou shumela mudzimu. Musi zwi tshi itea, vheni ni fanela u ḓivha hezwi. Verse 3, huno hezwo vha tshi ḓo zwi ita ndi uri hu khotsi hu nṋe a vha ri ḓivhi, ende na vhenwi a vha ni ḓivhi, ngauri ni ha khotsi ni kha nṋe. Musi ni kha nṋe no tenda nṋe, ndi nṋe nḓila na mafhungo ngoho na vhutshilo. A huna a yaho a khotsi a sa ḓi nga kha nṋe. Zwo vha khagala hangei kha Yohane 14 kha 6, 7 na 8, musi vha tshi khou ri ri sumbedze khotsi, a tshi khou ri zwo ṱumana, a huna dziṅwe nḓila. Ni songo tenda vhane vha ri huna dziṅwe nḓila, huna iṅwe ngoho ine ya ri isa mudzimuni. Mudzimu ndi muthihi, ngoho ndi nthihi, muimeleli ndi muthihi, a ri imelelaho na a ri pfumelelaho ha khotsi ndi muthihi, ndi ene Yesu. Zwino u khou vha ṋea na mbuno ya uri ndi ngani a tshi khou vha vhudza hezwi zwithu. Hone aya, verse 4, ndo ni vhudza uri musi tshikhathi tshazwo tshi tshi ḓa, ni elelwe zwa uri nṋe ndo ni vhudza. Zwino vhashu, hezwi ri tshi vhala ipfhi ḽa mudzimu, hezwi ri tshi fanela u vhala ipfhi ḽa mudzimu tshifhinga tshoṱhe, ndi uri ri sa xedziwe, ndi uri hu sa ḓe muthu a amba iṅwe ngoho. Vhone vha songo tenda iṅwe ngoho, vha fanela u tenda yeneyi. U khou ri vhudza zwenezwi, a ri zwi ṅwaliwe. Ndi zwone zwine zwa khou ri isa kha tshipiḓa tsha vhuvhili vha hashu. Hetshi tshipiḓa tsho thoma, u khou ri fhumudza, u khou ri ṱuṱuwedza. Musi ri maṱunguni, musi ri tshi khou tovholwa, musi ri tshi khou nyadziwa, musi ri tshi khou pfisiwa vhuṱungu, musi ri tshi khou tshimbila nga nḓila ṱhukhu, nga nḓila heyi ye ra i fara ine ya pfhi ndi tsekene. Nṋe na vhone vhukati ha vhege ri vha ri khou guda nga heyi nḓila tsekene. Kha WhatsApp vhone vha sedze pfunzo dzine dza yelana na narrow gate. Hu na WhatsApp link ine ya amba nga pfunzo ya Yesu ya Mateo 7 ubva kha 13 u swika kha 29. Ndi narrow gate, nḓila tsekene. Musi ri tshi khou tshimbila kha heyi nḓila tsekene, u khou ri fhumudza, ndi tshithu tsho thoma. U khou ri ṱuṱuwedza uri kha ri tshimbile kha heneyo nḓila tsekene. Ri songo tenda u khadiwa ra ya kha iṅwe nḓila, ra tenda iṅwe ngoho. Ri tenda ngoho nthihi, nga munango muthihi, nga vothi ḽithihi, nga nḓila nthihi. Yesu Kristo ndi ene nḓila, mafhungo ngoho na vhutshilo. Ri ya ha khotsi fhedzi nga nḓila nthihi, a huna dziṅwe nḓila, vha songo tenda. Ndi tshithu tsho thoma. Mara uri hezwi zwithu a zwi khwaṱhise, tshithu tsha vhuvhili u a tshi amba vha hashu, uri mushumo wa muya mukhethwa u bvela phanḓa kerekeni yawe na mbiluni dzashu. Hezwi zwithu u khou zwi fulufhedzisa vhafunziwa vhawe, u khou vha fulufhedzisa uri vha songo vha zwisiwana, vha songo fhulufuwa, vha songo tshenuwa, vha songo tshenuwa musi a tshi khou ri ndi khou gonya ndi ya ha khotsi, ndo fhedza wanga, ndi ḓo vha ndo fhedza wanga. U khou yo fa, ndi nga madekwana a musi a tshi khou vuwa, a tshi yo fa, a tshi yo vhambiwa tshifhambanoni. Rine ri a zwi ḓivha uri na ngoho o vuwa a ya u vhambiwa tshifhambanoni, a fa, a vuwa, a vha navho havha vhafunziwa maḓuvha a 40. Ha vha na ḓuvha ḽe a ḽi ita
uri u ḓo gonya ngalo. A gonya 10 days later zwe a fulufhedzisa a zwi ita uri muya mukhethwa u ḓo ḓa khavho. Zwino vhashu ri khou amba nga muya mukhethwa o ḓaho, ane Yesu hafha u khou ri u ḓo bvela phanḓa na u fhumudza kereke na u i ṱuṱuwedza. Zwi vhonala hani? Hafho kha verse 5, Yohane 16 verse 5, upfi zwino ndi ya ha uyo we anthuma, mushumo wanga ndo u fhedza, ndo ita zwe nda rumelwa zwone. Pulane ya mudzimu yo ḓana nga kha nṋe, nda i khunyeledza, nda khunyeledza zwo ambiwaho nga maṅwalo, zwo ambiwaho nga Old Testament, ndo zwi khunyeledza, ndo ḓa nda shuma, ndo fhedza, ndi ya gonya, ndi ya ha khotsi, ndi ya ha onthumaho. Zwino u khou vha challenge, u khou amba navho uri a huna muthu kha inwi ane a mbudzisa ari u ya ngafhi. Vhathu vho hanganea, vhathu vho tshenuwa, vhathu vha khou ḓivhudzisa zwithu zwinzhi nga hetsho tshifhinga. A fanela u amba navho. Verse 6, hone zwino ndo ni vhudza ayo, mbilu dzanu dzo ḓala vhuṱungu. Khuvha nṋe ndi ni vhudza mafhungo ngoho, ndiri ndi tshi ṱuwa ndi u ni tonda. Ngauri arali nda sa ṱuwa muimeleli ha ngadi ha inu, hone nda ṱuwa ndi ḓo muruma ha inu. Zwino vhashu ri khou vhudziwa hei ngoho ya uri ndi tshithu tsha vhuvhili, ya uri muimeleli muya mukhethwa u ḓo bvela phanḓa na u shuma kerekeni, u ḓo bvela phanḓa na u shuma kha riṋe. Hu khou ambiwa nga muimeleli. Hangei kha 14 zwi tou ambiwa zwavhuḓi musi a tshi khou amba nga hoyu muimeleli. Ndima ya 14 verse 16, huno nne ndi ḓo humbela khotsi uri anifhe muimeleli muṅwe wa u dzula na inwi lini na lini. Kha vha ḓo pfa ayo maipfi, muimeleli muṅwe. Zwino ipfi heḽi ḽa muṅwe vhone vha fanela u ḽi pfa nga nḓila ye ḽa ṅwaliwa ngayo. Kha Tshigerika hu na nḓila mbili dzo amba muṅwe. Ndi uri arali vha ri muimeleli muṅwe, vha shumisa ipfi ḽo pfi hetero, ndi uri ndi muṅwe mara o fhambana na hoyu. Havha na ipfi ḽa alos line ḽa ri ndi muṅwe mara a re na vhuvha vhuthihi na hoyu. Ndi uri vha na same DNA, vha na same essence, vhathu vhathihi, vha tshithu tshithihi, vha na vhuvha vhuthihi mara vho fhambana. Muṅwe a tshi ḓivha muṅwe, Yesu ndi Yesu, muya mukhethwa ndi muya mukhethwa, mara vha na vhuvha vhuthihi, a vho ngo fhambana. Zwino ipfi ḽa Tshigerika ḽi a kona u zwi fhambanya. Hu na ḽa hetero line ḽa amba uri a vha na vhuvha vhuthihi, vho fhambana tshoṱhe, ndi muṅwe nga heyo nḓila. Mara zwino hafha ho shumisiwa ipfi ḽa alos, ḽa uri ndi muṅwe nga nṋe. Ṱhaṅwe ri nga zwi vhea nga heyo nḓila, ndi muṅwe nga nṋe, u na vhuvha vhuthihi na nṋe, ri vhathihi, ri na vhuvha vhuthihi. Ndi parakletos, ndi muimeleli, ndi mufumudzi muṅwe, ndi muṱuṱuwedzi muṅwe, ndi mufunzi muṅwe, ndi interceder, ndi comforter, ndi encourager, ndi teacher, ndi guider muṅwe. Una nḓivho, una maanḓa, una vhukoni ha mudzimu, ngauri ndi mudzimu o rumiwaho. Zwino u khou ri fumudza nga hayo
uri hoyo u ḓoḓa u khou funa ri tshi zwi ḓivha uri ri fhumudzeye ngazwo nahone ri ṱuṱuwedzeye ngazwo ri kha shango ḽeneḽi ri kha tshifhinga tsha vhufhelo. Zwino vhashu u zwi amba zwa vha khagala uri u ḓoḓa ndi u ni tonda arali nne ndi tshi ṱuwa hu ḓo ḓa muimeleli muṅwe ane a ḓo rovhedza shango. Verse 8, 9 u swika hangei kha 11 u ḓo rovhedza shango, u ḓo sumbedza tshivhi, u ḓo ita uri shango ḽi wane mulandu, ḽi ḓivhe vhutshinyi. Ndi ene a zwi itaho, a zwi khwaṱhisaho, a zwi sumbedzaho uri shango ḽi dzule ḽi tshi ḓivha vhutshinyi. Hu si u ḓivha vhutshinyi fhedzi uri ḽi wane mulandu, mara ḽi tshi khou isiwa kha uri ḽi vhone u luga ha mudzimu nga Yesu Kristo. U luga ho he Yesu Kristo a u bveledza, a u khunyeledza tshifhambanoni. Shango ḽi fanela u sumbedziwa vhutshinyi haḽo uri ḽi pfe vhuṱungu, ḽi wane mulandu arali ḽi sa rembuluwa. Vha rembuluwaho vha vhe vha tshi vhona u luga ha Kristo, mishumo ya Kristo. Nahone o vha a tshi khou funa uri rine ri bve khayo khaṱulo, vhoṱhe vha tendaho vha bve khayo khaṱulo. Zwino a vha pfe musi a tshi zwi amba, o vha a tshi khou amba ya mafhungo vho no neta. Kha verse 12 ndi tsha ḓivha na manzhi e nda vha ndi tshi funa u ni vhudza, hone zwino a nga ḓo ni lemela. Zwino u khou ri vhudzela mini hezwi? O zwi samaraiza nga heneyo nḓila, mara a funa uri heyo samari a i samaraize zwavhuḓi musi a tshi khou fhedzisa hei pfunzo yawe. Mafhungo haya e a vha tshi khou amba vhusiku hovhu ho fhedzisela, ndi maipfi o fhedzisela. Hafho kha 13 u ya fhasi ndi samari ya uri arali a tshi khou zwi vhona uri ha vhathu vho neta, mara tsho fhedzisela tshine a nga kona u tshi amba u khou ri tshifareni hetshi. Verse 13, huno musi hu tshi ḓo ḓa onoyo muya wa mafhungo ngoho, u ḓo ni funḓedza nḓila dza mafhungo ngoho oṱhe, ngauri ha nga ambi zwi bvaho kha ene muṋe. U ḓo amba zwine a zwi pfa a ni hanelela zwi tsha ḓiḓa. Zwino vhone ndi khou nyaga uri ri pfane zwavhuḓi hafha. U khou amba na vhafunziwa vawe vhane a vha thu ṅwala na bugu na nthihi. Hezwi zwine ra ri hu na bugu dza 27 dzi khou ḓa nga murahu. Hafha vho vha naye a tshi khou amba navho, a tshi khou vha fulufhedzisa, vha tshi khou pfa maipfi awe, vho tshimbila naye. Vha tou vha na Old Testament na ipfi ḽawe na zwine a vha fulufhedzisa. A vha na bugu hedzi dzine ra ri dza 27 dzo pfi New Testament. Vhone vha fanela u zwi pfa nga heyo nḓila. Zwino hoyu muimeleli muṅwe ane a ḓo ḓa, u ḓo ni dededza, u ḓo ni funḓedza nḓila dza mafhungo ngoho, ngauri a huna tshifhinga zwino. Vhene ni fanela u humbudziwa, vhene ni fanela u swika hune na zwi ṅwala. Hu fanela u vha na vhaṅwe kha vheni vhane vha fanela u ṅwala haya mafhungo. Ndi nnyi ane a ḓo zwi itisa hezwo zwithu? Ndi nnyi muṅwali muhulwane? Zwino vhone vha fanela u pfa maga haya. Tsho thoma vha fanela u zwi pfa nga nḓila ine a khou zwi amba ngayo hafha. Kha ri ḓo sedza hafho kha 14, ene u ḓo mpha vhugala, ngauri u ḓo ita a tshi ṱusa kha zwire zwanga a ni hanelela. Ndi nnyi ane a khou fhiwa vhugala?
ene u ḓo mpha vhugala. He will glorify me. Vhone vha songo anga uri o fulufhedzisa vhafunziwa vhawe u ḓo fhaṱa tshivhidzo tshawe tsho vha tshi sathu fhaṱiwa vha hashu. Kha Mateo 16 u swika 18 yange ori ndi ḓo fhaṱa tshivhidzo tshanga. Zwino ndi nnyi ana ḓo tshi fhaṱa? Ndi muya mukhethwa. A tshi ḓa nga Pentecost u khou ḓo lovhedza vhathu vha 120 vhane ra ri ndi zwiranje. Hafho kha mishumo ya vhapostola 2 u bva kha 1. Zwiranje hezwi zwa 120 ri zwi wana kha mishumo ya vhapostola 1:14 na 15. Ndi 120 wa vhafunziwa vhavho. Ndi vhone vhe vha lovhedzwa. Ndi vhone vhe vha launcha kereke. Vha thoma kereke ya Kristo. Hei ye a i amba uri ndi ḓo fhaṱa tshivhidzo tshanga. Khoro dza vhudzulo ha vhafu dzi nga si tshikone. Tshi khou fhaṱiwa nṱha malofha a Kristo. Nṱha ipfhi ḽa Kristo. Nga muya wa Kristo. Tshi ḓo fhaṱiwa. Nahone tsha lovhedziwa. Tsha vha muvhili wa Kristo. Tsha vha kereke ya Kristo. Mara heḽo ḓuvha musi hu tshi funziwa ha vhana vha 3000. A thi khou nyaga u amba nga hezwo. Mara ndi khou nyaga uri vhone vha pfe uri hezwi a tshi ri hoyu muya mukhethwa u ḓo ḓa a hulisa nne. U ḓo muhulisa hani? Nga u fhaṱa kereke yawe. Nga u thoma kereke yawe. Ye a i wana nga malofha awe. Ye a i wana nga tshifhambano. Ndi vhafunziwa havha vha 120 na vha ḓaho. Vha ḓo dzhena kha hei kereke. Vha vha kereke yawe. Zwino mara hezwi hei kereke i tshi fhaṱiwa. Kereke i tshi fhaṱiwa vha hashu. I fana na tshifhaṱo. I na pulane. Vhone vha tshi fhaṱa tshifhaṱo. Vha ṱoḓa muthu ane a pulana. A vha fhedzela tshifhaṱo tshavho bambirini. Vha muḓivha architect. Architect ndi muthu ane u fhaṱa tshifhaṱo a tshi fhedza bambirini. A vha fha tshifhaṱo ri ketshi. Zwino na hafha kha Yohane 16. Arali vhone vha tshi khou ri zwine Yesu a khou ita hafha ndi mini? O fhaṱa tshifhaṱo. O tshi vhea bambirini. U khou ri tshifhaṱo tsha hone ketshi. Zwino tshifhaṱo tshiṅwe na tshiṅwe tshi na foundation. Tshi na mupulani. Ende ane a vha Yesu Kristo. Vhone heyo ngoho vho vhudziwa vha i ḓivha. I hone kha vha Efesa 2:19 na 20 uya fhasi hangei. Vha vhudziwa nga tshifhaṱo. Vha vhudziwa nga tombo ḽa thiko. Uri ndi Yesu Kristo. Ndi ene ane tshidina tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhaḓiwa uya nga hune ene a funa ngaho. Tshi ḓa ngaye. Ndi ene tshikalo. Ndi ene ane mutsheto woṱhe wa sedza khaye. Wa dzula khaye. Zwino hoyo murango. Hoyo mutheo. Ndi vha apostola na vhaprofita. Ndi Old Testament na New Testament hei ine muya mukhethwa a ḓo lwela uri i vhe hone. Ndi wone mutheo. Ndi pfunzo ya vhaprofita na pfunzo ya vhaapostola. Ndi zwone mutheo. Hezwi tshi pfi ri ḓo isiwa kha ngoho yoṱhe. I ḓisiwa hani? Ndi zwifhio zwi tsha ḓiḓa zwine a fanela u zwi amba? Ndi zwoṱhe zwo ṅwaliwaho kha New Testament. O zwi amba zwi sathu ḓa. U khou zwi amba zwino uri musi nne ndi tshi ṱuwa. Muya mukhethwa a ḓaho. U ḓo ita hoyo mushumo. U ḓo ita uri vhaṅwe vhanu vha kone u ṅwala. Petro, Yohane, Yakobo, Yuda, Paulo. Ndi vha apostola vho ṅwalaho. Na vhaṅwevho.
ende musi vha tshi ṅwala vho zwi khwaṱhisa zwa uri haya mafhungo ane vha khou ṅwala ndi mahevhedzwa nga muya wa mudzimu. Kha vha vhala Petro ya 2 ndima yo thoma 19 na 20 o zwi sumbedza. Vha yo vhala Timotheo ya 2 ndima ya 3 15 na 17 o zwi sumbedza. Yohane a kona u zwi ḓadzisa. Yohane vhone vha funa humbula uri ndi ene muṅwali wo fhedzisela, ndi ene muthu we a ṅwala kana we a sala kha vha apostola musi vho no lovha, vho Petro, vho Paulo na vhaṅwe vha apostola vho no lovha. Ene a sala a tshi repa zwithu zwoṱhe, ende kha zwithu zwe a ṅwala vha pfa a tshi ṅwala na haya mafhungo kha Yohane 20 verse 30 na 31. Hone ndi kanzhi Yesu a tshi ita vhuṅwe vhuṱolo vhafunziwa vhawe vha tshi zwi vhona zwi songo ṅwaliwaho kha bugu heyi. Huno izwi zwo ṅwalelwa uri ni tende zwa uri Yesu ndi ene Kristo, ndi ene murwa wa mudzimu, na uri ni tende ni vhe na vhutshilo dzinani ḽawe. Hovha hu tshi nga ṅwaliwa zwinzhi, mara muediti muhulwane, muya mukhethwa, ndi muṅwali a dovha vha muediti muhulwane uri hu songo soko dzhena tshiṅwe na tshiṅwe. Huna maṅwalo manzhi a songo dzhenaho, a songo vha hu tshipiḓa tsha maṅwalo haya a 27. Havha na mafhungo manzhi, ende ndi zwone zwine Yohane a zwi amba hafho a tshi fhedzisela evangeli yawo. Arali vha vhala 21 verse 25, Yohane 21 verse 25, hu kha ḓivha na maṅwe mafhungo manzhi a zwe Yesu a ita, zwine arali zwo ṅwalwa nga u tevhekana hazwo, nne ndiri shango ḽi nga si ṱanganye maṅwalo ane a ḓo ṅwalwa. Vhashu zwi khagala uri haya maṅwalo a tshi ṅwaliwa o edithiwa, ha wanala uri haya hezwi zwo ṅwaliwaho zwi a kona u fhumudza kereke na u i khwaṱhisa kha fulufhelo, kha lutendo, kha u tshidzo. Ene ndi zwone zwine vha tshi ya kha nzumbululo hangei mafhedziseloni, nzumbululo 22:18, nne ndi ṱanziela vhoṱhe vha pfaho mafhungo a vhuporofita a kha ino bugu ndiri, arali muthu a tshi engedza na mudzimu u ḓo mu engedzela nga mabulayo o ṅwaliwaho kha bugu heyi. 19, zwinga arali muthu a tshi fhungudza mafhungo a kha bugu ya vhuno vhuporofita, na mudzimu u ḓo mu dzhiela mukovhe wawe kha muri wa vhutshilo na wa muḓini mukhethwa, zwenezwo zwo ṅwaliwaho kha ino bugu. Vhashu a si u repana, a si u ita uri zwi pfale uri heyi ndi yone rula, ndi tshone tshikalo. Maipfi a mudzimu o ṅwaliwaho nga muya mukhethwa ndi tshone tshikalo, ndi yone phumudzo, ndi yone ṱhuṱhuwedzo i yoṱhe ine ya kona u ri farisa uri ri ḓivhe Kristo, ri ḓivhe mudzimu nga nḓila yone. Zwino ri khou ḓa kha tsha u fhedzisela vhashu, uri musi hezwo zwo itiwa zwo fhelela, nne na vhone ri fanela u fhumudzea, ngauri muya mukhethwa o shuma nga heyo nḓila, a tshi fhaṱa kereke ya Kristo, muvhili wa Kristo, hune havha na u hulisa Kristo. Ndi uri arali vha tshi sedza mishumo ya vhapostola, zwavhuḓi vhuḓi ndi mishumo ya Kristo ine ya khou hulisiwa nga muya mukhethwa o ḓaho. U khou ḓa u i hulisa, u i ṱuṱuwedza uri kereke ya Yesu heyi ya amba fhulufhedzisa uri i ḓo fhaṱiwa, i fhaṱiwe nahone i aluwe. Zwi shumiwa nga muya mukhethwa a tshi shumisa vha apostola na vhaporofita. Musi tshifhinga tsha musi hu sathu vha na bugu,
hu sathu vha na New Testament, hu sathu vha na maṅwalo haya, o vha tshi shumisa havha vha apostola na vhaprofita na vha evangeli uri heḽi ipfhi ḽa Kristo ḽi bvele phanḓa, ngoho heyi i bvele phanḓa. Nahone zwezwi tshi khou bvela phanḓa, i tshi khou ṅwaliwa fhasi, i tshi khou edithiwa uri i fhelele. Na ngoho zwino ri na bugu yo fhelelaho, ri na maṅwalo o fhelelaho, ri na Old na New Testament zwo fhelela, zwo luga. Ndi zwone zwine zwa kona uri farisa, zwo itiwa nga muya mukhethwa, ndi mahebedzo, ndi mafhungo a mudzimu o ḓaho nga muya mukhethwa, a tshi khou ṱoḓa uri kereke yawe i fhaṱiwe nga pfunzo ya vhaprofita na vhaapostoli. Foundation yo itiwa vhashu, rine hazwo zwino ri zwi dina, ndi khou ḓa kha heḽi ḽo fhedzisela ḽa uri zwino rine ra ri tshi fanela u bvela phanḓa vhahashu na u pfesesa uri muya mukhethwa ha ngo fhedza. O thoma kereke ya Kristo, yo lontshiwa, a bvela phanḓa na uri kereke ya Kristo i ḓivhe ngoho, ya ṅwaliwa heyo ngoho, ya edithiwa, ra vha na Bivhili ine a i fanela u ḓadzisiwa, a i fanela u fhungudziwa. Mara zwino zwi amba mini kha rine? Bivhili i khou ri nga ngomu hashu u khou shuma, nga ngomu hashu muya mukhethwa u khou shuma. Ende ndi zwone zwine Yohane, vhone vha songo hangwa, ri kha Yohane 16 u khou vha fhumudza nga ya maipfi vhahashu uri hoyu muya mukhethwa u ḓa nga ngomu hashu. Zwino hu songo vha na muthu ane a vha vhudza nga muya mukhethwa muṅwe ane a ḓa nga dziṅwe nḓila. Ndi hoyu fhedzi ane a ḓa nga ndaela ya Kristo, nga ndaela ya khotsi. Yohane 14 verse 26, Yohane 15 verse 26, u ḓa nga ndaela fhedzi ya khotsi. Kha 26 ya Yohane 14, ene muimeleli muya mukhethwa ane khotsi a ḓo mu ruma dzinani langa, onoyo u ḓo ni funza zwoṱhe, u ḓo ni eletshedza zwoṱhe zwe nda ni vhudza. 15:26, arali muimeleli a oda ane nda ḓo ni rumela ene, ndi ha khotsi, muya wa mafhungo ngoho a bvaho ha khotsi, ene u ḓo vha ṱhanzi yanga. 27, hone na imi ni a ṱanziela ngauri no vha ni na nne tshe nda thoma mushumo. Vhashu, ndi khou ṱoḓa u amba itshi tsho fhedzisela, ndi tshi khou ri vhone vha fanela u fhumudziwa nahone vha fanela u ṱuṱuwedziwa zwihulwane uri mudzimu ha nga vha si vha tshisiwana. Zwa ambiwa hu tshi khou vhudziwa vhafunziwa kha John 14 verse 18 uri vhone a vha tshisiwana, vha songo funziwa nga muṅwe muthu, vha pfa unga vhone musi vho tenda Kristo zwi a konadzea uri vha vhe tshisiwana, vha vhe vha sina muya. O vha tendisaho Kristo ndi muya wa mudzimu, a vha koni u tenda vha sina muya wa mudzimu. Zwino zwo ṱumana, zwino hezwi zwine tshiṅwe tshifhinga vha ita vha tshi pfa unga hu na window shopping, hu na muṅwe muthu ane a vha na maanḓa a muya mukhethwa, ndi u nyefula muya mukhethwa. Muya mukhethwa ndi mudzimu, vhone ha tshanḓani tsha muthu. Ndi zwezwi fhedzi zwine zwa khou ambiwa kha Yohane 14 verse 26 na Yohane 15 verse 26 uri ane a ruma muya mukhethwa a ḓa ha vhone, ndi mudzimu khotsi na mudzimu murwa. Finish and clear. Muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo vha vhudza uri ene u na maanḓa o tshotsha muya mukhethwa, o shumisa remote, hanga muya mukhethwa vha nga muṱanganedza a bva huṅwe. Heyo pulani a iho mudzimuni. Pulani ndi nthihi fhedzi ye mudzimu a i ita, ndi ya uri
Yesu oda aite mushumo wawe au fhedze, a gonye, a rumele muya wawe, aḓe ende u ḓa kha vhoṱhe vhatendaho, a dzula khavho. Vhone vha funa u pfha luambo ndi uri u fhaṱa khavho, not in and off. A vha muswitshi unga muḓagasi, a huna load shedding. U dzula nga ngomu havho, o to zwi amba hafho kha Vhakorinta yo thoma 6:19 na 20 uri muvhili wavho ndi thembele yawe. O fhaṱa hone u ita uri mudzimu khotsi na mudzimu murwa vha kone u vha navho tshifhinga tshoṱhe. A vha pfhe musi a tshi fhindula muṅwe we a vha khou vhudzisa lonolo luambo lori zwino zwithu a ri khou zwi pfha zwavhuḓi, u khou to zwi ambisa hani. A vha pfhe hafha kha Yohane 14:22 Yudasi uḽa muṅwe, a si Iskarioto, a amba a ri, Murena, u ḓo vha u tshi itelani u tshi ḓivhonadza kha riṋe shango ḽi sa u vhone? Vha songo hangwa. U khou vhudzisa i mbudziso a tshi khou ri zwino shango a ḽi ḓo u vhonisa hani arali u tshi khou ḓidzumbulula kha riṋe nga heyi nḓila? Vha songo hangwa mushumo wa muya mukhethwa ndi u rovhedza shango uri ḽi vhone vhutshinyi, vha rembuluwaho vha ḓe kha Kristo. Mara vho ḓaho kha Kristo, muya u shuma nga nḓila ya tshipentshele. Zwino hoyu u khou vhudzisa Yudasi, hoyu a si Iskarioto, u khou vhudzisa uri mara iyi nḓila ya tshipentshele u nga shuma hani na vhathu vha tshipentshele? A ri vho tendaho, muya mukhethwa u khou shuma nnḓa hangei, a tshi khou rovhedza vhutshinyi, a tshi khou itela uri vhathu vha tende kha Kristo. Mara vho tendaho vha vha vhathu vha tshipentshela. Verse 23 Yohane 14 Yesu a fhindula a muvhudza a ri, arali muthu a tshi mpfuna u ḓo vhulunga fhungo ḽanga, na khotsi anga u ḓo mufuna. Huno riṋe a vha ḓo pfha pfulufhedziso heyi, huno riṋe ri ḓo ḓa ha ene ra ita vhudzulo khae. Ndi mushumo wa muya mukhethwa u ri isa kha mafhungo ngoho, u ri isa kha Kristo. A tshi ri isa kha Kristo ra ḓivha khotsi, ri tshi ḓivha khotsi, ri tshi funa khotsi, mudzimu khotsi, mudzimu murwa, mudzimu muya mukhethwa vha dzula kha nṋe na vhone. Zwino a ri zwisiwana, a ri vhathu vhane ra nga isiwa hangei na hangei. Vha wana vhone ngoho vha tshi to fhuriwa nga muthu a vha khou vha vhudza uri no, nṋe thi khou nyaga u amba nga Kristo, a thi khou nyaga u amba nga tshifhambano, thi khou nyaga u amba nga maṱhupho. Hezwi zwithu zwi a vhaisa vhathu, ndi khou nyaga u tou motivate vhathu. A tshi khou vha vhura, vha tshi to zwi ḓivha uri a huna iṅwe nḓila nga nnḓa ha tshifhambano. Vha khou vhudziwa vhafunziwa uri a huna iṅwe nḓila, ngauri arali na tenda nṋe ni khou tenda tshedza, ende na tenda tshedza, a huna uri tshi fane na swiswi na luthihi. Hune na ya ni ḓo nyaliwa, tshiṅwe tshifhinga ni ḓo wana nndwa i tshi khou ḓisiwa kha vheinwi nga muvhi. Zwino vhone vha songo tenda mufunzi ane a amba tshithu tshine tsha fhambana na tshifhambano. Nḓila ndi nthihi, ndi yeneiḽa ye amba a ri ane a mpfuna, ane a funa u ntevhela u ḓo fanela u hwala tshifhambano, u ḓo fanela u ḓi hangwa. A hangwa ṋama heyi, a hangwa miḓifho ya ṋama heyi, ngauri ndi hune Saṱhani a ḓo vha wana hone arali vhone vha funa ṋama heyi, vha funa zwa heḽi shango. Yohane honoyu o zwi amba, ndi khou ṱoḓa u fhedzisela vhashu. Yohane honoyu kha epistola, not kha evangeli zwino, kha epistola ya Yohane u a zwi amba kha ndima ya vhuvhili kha verse 15 uya fhasi. Ni songo funa shango
na zwire shangoni. U khou amba haya mafhungo, ni songo funa shango na zwire shangoni. Ane a funa shango, u funa khotsi a zwiho khaye, vha fanela u nanga uri tsha phanḓa ndi shangona kana ndi u funa khotsina. Zwino u khou vha ṱalutshedza uri u khou amba mini. Verse 16, ngauri zwoṱhe zwa shangoni ndi amba dzinyemulo dza shango, dza ṋama, dzinyemulo dza maṱo, na u tshila nga u ḓikukumusa a zwi bvi ha khotsi, ndi zwa shango. Zwino vha fanela u zwi pfa zwavhuḓi. Efa musi a tshi lingiwa, u khou lingiwa zwo fhaṱiwa kha nyemulo dza ṋama, zwo fhaṱiwa kha maṱo. A vha yo vhala Genesis 3 verse 6, vha pfe uri u khou diniwa nga mini? Nga nyemulo dza ṋama, nga maṱo haya, nga u ḓikukumusa ni ḓo nga mudzimu. Zwino vhafunzi havha vhane vha funza vha vha vhudza uri nṋe thi funzi tshifhambano, thi funzi zwithu zwa u dina, ende ndi motivate vhathu nga u vha vhudza uri nyemulo dzavho, ṋama yavho, u ḓikukumusa havho vha fanela u itesa, vha nga mudzimu, vha na potential. Yesu a tshi khou vha vhudza uri kha vha ḓi hangwe, vha hwale tshifhambano. Vhone havha vhafunzi vha ri vha songo ḓi hangwa nahone vha songo hwala tshifhambano. A ri ambi nga tshifhambano kha heyi kereke, ri amba nga u ḓikukumusa havho, nga u ḓiwana havho, ngauri vhone vha ite dzi list, vha mu vhudze mudzimu, vha mu vhudze. Nahone ri to musomba tshanḓa a ita zwine vhone vha funa. Ndi uri vhone vha khou bombiwa uri vha ḓikukumuse, vha nge Efa. Efa u to vhudziwa mudzimu u khou zwifha, u khou shavha uri u ḓo bonyolowa, u ḓo vhona, nahone u ḓo nga mudzimu, ndi u ḓikukumusa. Zwino Yohane heyi ya epistola, that's why hafho kha 18 kha 17 uri shango ḽi ḓo lovha na nyemulo dzalo, huno ane a ita zwine khotsi a zwi funa u ḓo dzula hone lini na lini. Vhone vha songo hangwa uri ri khou ṱuwa, vha songo hangwa uri hu khou ḓa zwiswa. Zwino 18, vhananga, ndi tshikhathi tsha vhufhelo, vha songo hangwa ezwo zwithu. Huno vhunga no zwipfa zwa uri mulwa na Kristo u aḓa, na zwino vhalwa na Kristo vhono vha vhanzhi. Ndi zwone zwine ra ḓivha ngazwo zwa uri ndi tshikhathi tsha vhufhelo. Nṋe na vhone ndi khou funa ri tshi fhedza nga anea a uri ndi tshikhathi tsha vhufhelo vhashu, swiswi na tshedza a zwi ṱangani. Mara nṋe na vhone ri fanela u fara haya uri Yesu u khou ri fhumudza, u khou ri ṱuṱuwedza uri ri dzule ri khaye, ri dzule ri kha fhungo ḽawe ḽo ṅwaliwa ḽo fhelela. Ndi Bivhili, a i engedziwi, a i fhungudziwi. Efa o vhudziwa uri ni ḓo vha vha ufa, ene na Adamu ni ḓo vha vha ufa arali na ḽa. Sathane a ri really, a tshi khou ṱoḓa uri hu vhe na crack ya zwine mudzimu a amba. Efa a tenda crack, a ri ya na u kwama upfhi ri songo kwama, u nga khou amba ngoho. A thoma u dzhena crack musi zwine mudzimu a amba ri sa zwipfi nga nḓila yeneyo, ra dzula khazwo, hu vha na crack. Zwino mudzimu u khou funa nṋe na vhone ri tshi dzula kha ipfhi ḽawe, ende ri tshi thetshelesa ipfhi ḽawe, ri tshi ṱuṱuwedziwa ngalo, ri songo ṱuṱuwedziwa nga vhathu vhane vha ri vhone vha Kristo, vha mudzimu, vha funza u vha kukumusa, vha kukumusa vhone kha zwa ṋama, kha zwa shango. Vha pfha unga ndi khou ṱuṱuwedzea musi hu tshi khou ṱuṱuwedziwa ṋama yavho. Yesu o vha vhudza uri vha songo vhilaela ngori vha ḓo ḽani, vha ḓo ṅwani, zwi vhilaelwa nga vhathu vha nnḓa. Ende
ndi zwone Sathani a kona u fara vhathu vha nnḓa a vha isa swiswini ḽa nnḓa. Vhone kha vha vhilele ngauri vha vhusiwe nga Kristo, nga ipfhi ḽawe na nga muya wawe. Ende nga muya wawe vha tenda u khadiwa nga muya wa Mudzimu. Varoma 8 verse 14 vha tenda u khadiwa nga muya wa Mudzimu. Ndi ene ane a ḓo vha funza a vha isa kha ngoho. Varoma 8 verse 15 vha kona u amba Abba khotsi, vha ḓivha khotsi, vha ḓivha murwa. Ndi ene a ṱanzielaho mbiluni yavho uri vhone vha ṅwana wa Mudzimu a vha shayi tshiṅwe. Varoma 8 verse 16 17 yari na ifa heḽi ḽine vha ḓo ḽi wana. Ndi ene muya mukhethwa o ṋewa hoyo mushumo wo amba tshi ṱanziela tshi vhudza vhone mbiluni yavho, na uri vhone vha ḓo tshimbila heyi nḓila ndi ya mathupho. Vha khou ya vhugalani mara vha ḓo tshimbila nga nḓila ya mathupho ine ya pfhi Doloroso, ndi nḓila ya maṱungu. Mara vhone musi vha tshi ri zwithu zwi wanala gai, Varoma 8 verse 17 kha 26 na 27 ha pfhi uri vhone musi vha tshi shaya nungo kha vha ḓivhe uri muimeleli a re mbiluni yavho u ḓo vha farisa. Vha na muimeleli mbiluni yavho kha Varoma 8 verse 26 na 27. Vha tshi shaya nungo vha amba naye nga ipfhi ḽa Mudzimu. Nga iṅwe nḓila vha vhala ipfhi ḽa Mudzimu ndi ḽone ḽe ene muṋe a ḽi ita uri ḽi ṅwaliwe uri a kone u amba navho a nga ngomu havho ngalo, na thabelo dzavho dzi swike ha Mudzimu nga kha muya mukhethwa a re mbiluni yavho. Vha dovha vha vha na muimeleli hangei ṱaḓulu kha tshanḓa tsha uḽa tsha Mudzimu khotsi. Varoma 8 verse 34 zwino vha na muimeleli nga ngomu havho, vha vha na muimeleli ṱaḓulu Kristo Yesu kha Varoma 8 verse 26 27 na 34. Ngabe Mudzimu a tshi vha navho a tshi vha farisa uri vhone vho pfuma a vha tekatekisiwe nga muthu, vha fhumudziwa nga ipfhi ḽa Mudzimu nga muya wawe a re hone mbiluni yavho vhutshiloni yavho. Amen. Vhashu kha ri bvele phanḓa na u imba luimbo lwa 60. Ri ḓo imba holo luimbo lwa 60 ri tshi khou yo ita thabelo. Fungo lindifhelaho taka ipfumisaho lone dakalo langa lone javelo langa niwe Yesu muvambya niwe Yesu muvambya ompulusa ondinyi ankwatisa ondinyi we andikandisiwe we arindechedziwe ndiwe Yesu muvambya ndiwe Yesu muvambya we ampamanda maswa musimbilu ichiswa abantadulao milandu yomvundao ndiwe Yesu muvambya ndiwe Yesu muvambya nganga kulu mudengu mulondoli wa dzingu bango musezwalipa mukomoze ndechefa ndiwe Yesu muvambya ndiwe Yesu muvambya
karite tabelo yarafunzwa nga mune washu Yesu Kristo riri kotsi ashu atatur dzina lao liketu mubuso wao udhe zvine wafunanga zvitwe pano pasi vonga zvichiitwa ngeitatur vari pena musi zvashu lingana vari angwele milandu yashu vungana nerichangwela vari na milandu kari vasirise mlingoni one vari purusovi ngao wamusoli wao na manda na urena ngausapeliwa. Amen. Vashu karimbe luimbo lwa 84 karitakalele karipembelele uda hamu ya mketwa ene muimeleli takaleni note ni mufunao karitakalele 4 angi karipembelele uda hamu ya mketwa uaribidza uarichidza takaleni note ni mufunao musi richikoya panda hamune washu utanganedza mashudu haya abvaho kaye karimbe luimbo vashu richikotakalela nango uda hamu ya mketwa adzula mbiluni dzashu. Karitakalele karipembelele uda hamu ya mketwa ene mureli muimeleli takalani noteni mufunao karitakalele karipembelele uda hamu ya mketwa ovatadulu manda mahulu takalani noteni mufunao karitakalele karipembelele uda hamu ya mketwa chedza swiswini nanga zwivini takalani noteni mufunao karitakalele karipembelele uda hamu ya mketwa uaribidza uarichidza takalani noteni mufunao. Vashu kari kwatamise zvipatuwo zvashu panda hamune washu ritanganedze mashudu abvaho kaye. Yehova mudzimu avashudupadze avalinde. Yehova mudzimu avalavelese chipatuwo chawe chocha avakatuchele mbilu. Yehova mudzimu chipatuwo chawe achilivanye navo avane mulalo. Vafunwa ngamune washu Yesu Kristo. Chilidzi cha mrena washu Yesu Kristo na rufuno lwa mdzimu kutsi kazvive kabone vote ngamanda na ushuma hamu ya mketwa mbiluni dzavo na uchiloni havo chipinga chote. Amen. Amen. Ngave mdzimu achiva navo vashu kababvele panda na urabelisa dzulo la koro likova hone 2:00 nga masiari mirado ya koro ka ilwele uri ive hone before echo chipinga 10 minutes before uitela uri rikono dzudzanya zwithu zwote rikono shuma zwithu zwote nga chipinga. Vashu kari bulunge chipinga bone kavari rabelise uri elidzulo live la vudi. Vashu rosika kachimo chine rafanalo wamba zwithu zwinji nga kereke zino vashu rikoshaya tabelo dzavo rikoshaya uri elidzulo live hone nango mudzimu ave navo. Amen.